aman kay problema natural ra na maabot yun na sa tuwa. Kung wala ang pagsulay dili gyud ta makataon sayo ba na o insakto atong pagabuhaton. Daog-daogon sa problema oy ayaw og padala, ayaw diha og padaog, ayaw ingon nga di na ka sa panahon nga magluya di ka bakon o kapuyon. Masakiton unsa pa na dili lang na huna-hunaon. Pagsulay ra na tanan di padala sa dautan, ang dautan natong pilihon gadala ra na sa dangan-dangan pa na sa tanan. Maong magbuhat og maayo aron sa mga pagsulay tabangan tas atong Ginoo. Kung ikaw mapandol ayaw sigig bagulbul, unok-unok noon ka og dalon ka sa kaguol. Ang kaguol pasag di na kadugayan ka na mawala para sa ato nga problema. Pagsulay ra na salig lang